ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинои канали Саудо ТВ. Ҳама каса хубанд инҷан. Имрӯз 1 марти соли 2026 сол навору мекунем. Як ҳамиҷа хонаи фурӯшӣ дорем бача азиз. Дар ҳамин дом се хонагай 62 квадратай тамошо кунед. Иншоалло ки маъқултон мешавад, худо хоҳад. Ҳамиҷа дӯстон, инҷа шаҳри ваҳдатай, пушти ҳайкали модар, бозорчаи гулистонае ку ана ҳамиҷа қарор дора бача азиз. Ана ҳами бозорчаи гулистон ҳамҷа пушти ҳайкали модар даем мо. Ай ҳамиҷа и тараф ҳозир бо нишонтон метам. И тараф да садикай, садики нав. У тараф масҷид мешава бача азиз. Масҷидай ана инҷа да ана ми мактаб бача азиз. Хай бо далши навортон мекунем, тамошо кунем. Хоб чӣ гуфтанем дӯстон азиз? Одамое ки ай ваҳдат мақсад хона кофтеста бошен, ина марҳамат варианти беҳтарин занг бизанен. Чӣ хел дидесен? Магазин, мактаб, масҷид, садик ҳамаш ҳастай дӯстон азиз. Ҳамаш намиҷа ягон мақсад шароитои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. Маҳаллаи обод, пушти ҳайкали модар. Ҳозир ма шуморо мактаба нишон метамон, масҷида ака и тараф дай тарафи садик мерем, баъди садик пеши ҳайкали модара нишонтон метам. Ай ҳамиҷа ба пеши ҳамун ҳайкали модара бача азиз 500 метр роҳ масофа дора. 500 метр. Ай мактабаш 50 метр, садик 100 метр, масҷидам ягон 50-60 метр дура. Ин ҳамҷа он тараф дастан. Дафта шумо да ҳамун садика ҳамроҳи ҳайкали модар нишонтон. Ита мерем ози мегардем баша азиз. Дӯстон, ай пеши дом омадем. Ай пеши дом омадем. Иҷада мактаб мешава. Ина мактаб мо ҳай бача азиз. Нигоҳ кунед да? Ина. Ана ҳамин ҳолат ина. Ҳозир мерем камтар ай пеши садик мебурем бачаҳо. Бо далши тамошо кунед. Дӯстон азиз, ана садик. Ай тараф омадем мо. Ай ҳамин тараф мо ҳозир омадем. Ай ҷо омадем иса. Иҷа мешава роҳи калон. Ҷо кунед. Ина раҳи калон. У тараф прямо роҳ ба сӯи ҳайкали модар, пеш ҳайкали модар мешава. Хай двухсторонни раҳ ҳай, автомойка ҳай. Хулоса ҷои зур бачак азиз. Уҷада бо мақсад торгови центр домово иҷа дом шидеста бачак азиз. Ина бо далши тараф роҳ ҳай. Ана аки мо и тараф мерем ози ай пеши садик мебурем бача азиз. Баъд ҳайкали модар мешава. Ина бародарои гиромӣ, натиҷа садик да омадем. Ина садики мо. Ина роҳ. Ина мошини ягам омад ина. Тараф ҳама дом. Иҷа садик. Бо далши мерем бачаку азиз. Дӯстои азиз, ҳам пеш ҳамун спринтер садик буд. Ма стоп кардам видеоро, ҳамҷада садик буд. Бо ис омадем. Уҷа садик уҷа монд. Ина дӯстон, ина дом. Бо домои нав ина раҳи калон ина. Тараф пеши худ, у тараф буҳра, дӯста двухсторонни раҳ. Ина дӯстони азиз, хулоса намхири шумо да навора майда када хай нишон додасем. Ҳозир якои доф ай пеши ҳайкали модар бо нишонтон метем. Хоб бародарои азиз, ай тараф омадем. Эҷа нигоҳ кунед акасо. Ина пушти ҳайкали модар. Ана рафтем ака ҳайкала нишонтем. Баъд худохоҳад бо ай таи дом навортон мекунем, тамошо мекунем. Ина момаҷона пештам омадем бача. Ина тамошо кунем бачаку. Стоматология, хулоса Один Эксперт, аптека, магазин, кафе ҳамаш ҳастай. Уна ситора сурах тарафи Душанбе калсавой мешава бача азиз.
اینجا هیکلی مادر بچکو اینا. اینا میره هیکلی مادر میگن بچه عزیز. دوستان پیشی دام میرم دلش عجبا خانه را نشان تامتون تماشا کنین. دوستان عزیز چخیلی که دیدین ما شما را هیکلی مادر را نشان دادم. چند قدر دور بودن شه صدی کم دیدین. اینجا دام ما دوستان عزیز دام پشتی دام دا детский площадка اینا چخیلی را گودکو بازی دارن با حواس بازی کردستم. اینا دوستان عزیز اینا ملامت اینجا باشه پشتی دم ما قزیقه کور رفتیم بچه عزیز. اگه طرفی خانه بریم رقمای صاحب خانه روی اکرانتون اویدی خانه زنگ زنن 62 کوادرات های انشاءالله دوستان عزیز خانه ما در همی ساکلنی قرار داره. ساکلنی اتاج قرار داره. نگاه کنید اینجا میداریم فسان کردگی خشراک ای خلاصه همی در کارتون باشه اگر آمده بگیرنش. ای سعودو تیوی نوار کردن این پدید بچه عزیز اینا فسان بهترین ریموند انشاءالله که ای کدومید میگیری نرخ ارزان تر مونه. یکم خونه دویم خونه اینجا سیم میشه. اینجا که خانه ما در اینجا قرار داره بچه عزیز. نگاه کنین دوستان عزیز نگاه کنین در اینجا خب در گلونی چسبوندگی ای در گلون هسته اینجا کلیدور اینا کلیدور در اینجا با کلیدور داره. آبچی همینجا یک خونه دو خونه سه خونه کوخنی دوستان عزیز اینا کوخنیش کوخنی دو با دو اینجا ده حجت خونه بانیا یکم خانه بردار از نگاه کنید که اینا چخیل دیدستین خیلی مسئله استیاشکا شکاتور پروفسیونال مانتاژ کردگی تیار ای خانه 4 با 3 بسین خانه کلوچه بچه از 4 با 2.5 بچه عزیز 4 با 2.5 آنهای خانه دیم یک 3 با 6 بچه کو خانه 3 با 6 ای خانه با ای خانه تیریزه داره. خیلی ساکن نیا بردار عزیز ساکن باش ما را مقصد یکان 17 هم 18 هم میتر دیست که تیریزه و پریان بیرون باشه. این ای خانه 3 بردار عزیز اینا خانه 3 مایسوی که خیلی اکا کار باری استوگی رفته اکا سویتو کم پرک نمیهلی حالات خلاصه دوستان 3 خانه اینجا کخنی آنها اینجا باشه اگر با کلیدور میتونین دوستان عزیز ایجارا یکون شکاف میمونین یکون میبل تونم میمونین و او طرف دوستان عزیز با چی میشه با حجت خانه و بانیا درون دای بردار عزیز حجت خانه بانیا همی کدومیتون میگیرین همی ادوبس و خطون تشکیل میکنه بردار عزیز. مقصد ساکل نیم باشه خیلی نرخو فکر میکنم که رید کرد که میشه اکد خیلی سوم دار کنه همی حساب سوداش کردستای کدومیتون خرید کردنی هستین فقط اینمی کانالی ما زنگ بزنید انشالله بود ارزان تون میکنه بردار عزیز. خلاصه 62 کوادرات 3 خانه کوخنی بانیا حجت خانه کلیدوری فسان دوستان چند سومه که 210,000 سومون میگه در پیش هیکلی مادر بچه قرار دارن 210,000 سومون پیش بزرگشای گلیستان با خدا خواهد سودا میشه. رقمای صاحب خانه روی اکران شما زنگ بزنید معلوماتی پراشا بگیریم بچه عزیز. لایک ها رمونین در کانال پادپیسات سکنین. همی خانه به همین نرخ ارزنده هست یا اینکه نیسته فکراتون کامنتار یکنین ما انشالله میخونیم.